अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं रिच पाकिस्तान विद अब्दुल रहमान। और गुज़िश्ता रोज़ मेरी नज़र से खबर गुजरी कि पाकिस्तान में मौजूद रिफाइनरीज ने हुकूमत से शिकवा किया है कि वो ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी क्यों मंजूर नहीं कर रही, क्योंकि इस पॉलिसी के मंजूर ना होने की वजह से वो $4.5 अरब की इन्वेस्टमेंट मुल्क में नहीं ला पा रही, जिससे हमारी मौजूदा रिफाइनरीज ने अपग्रेड होना है। और इसी के साथ साथ सऊदीया और यूएई ने जो रिफाइनरी लगानी है वो भी इसी पॉलिसी के बाद लगनी है। मजमूई तौर पर $22.5 अरब की इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक पॉलिसी ड्राफ्ट ना होने की वजह से नहीं हो पा रही। इतनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में 12 सालों के दौरान होती है, जो अगले 3 से 4 सालों में होना मुमकिन है। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि हुकूमत ने अपनी मर्जी का कोई कानून लाकर मंजूर करवाना हो तो वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी कानून लाकर मंजूर करवा लेती है, और दिनों में, जबकि आवाम को और मुल्क को फायदा पहुंचाना हो तो समरियां मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर ही घूमती रहती हैं। अब ये जो ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी है गुज़िश्ता कम से कम 4 साल से बन रही है, जब से सऊदीया के वली अहद इमरान खान के दौर में पाकिस्तान आए और यहाँ ऑयल रिफाइनरी लगाने का ऐलान किया। उसके बाद से इसके ड्राफ्ट आ रहे हैं और जा रहे हैं, कभी एक डिवीजन में, कभी दूसरी मिनिस्ट्री में, कभी सीईसी में, कभी कहीं और कभी कहीं और। याद रखिएगा, दुनिया में नुकसानात की 2 बड़ी किस्में होती हैं। एक तो किसी शय का आपसे छिन जाना, वो नुकसान होता है। आपको 10 लाख का नुकसान हो गया, 1 करोड़ का हो गया, गाड़ी खराब हो गई, व्हाट्सएवर, कोई जिंदगी में प्यारा चला गया। एक नुकसान वो होता है जिसे लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं, कि आपके पास तरक्की का, पैसे कमाने का, कोई बड़ी चीज़ अचीव करने का मौका आया और आपने उसे ज़ाया कर दिया। वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम हैसल कौम भी और उमूमी तौर पे भी अपनी ज़ाती सतह पर अपने मौके को ज़ाया करना नुकसान नहीं करते। मैं मिसाल देता हूँ, आपके किसी दोस्त ने आपको ज़िंदगी में कभी ऑफ़र की कि यार मैं कारोबार करना चाहता हूँ, पैसे मैं डालता हूँ, तुम टाइम दे लो, अपनी एक्सपर्टीज दे लो। उस वक्त आप किसी अच्छी जॉब पे थे तो आपने कहा मैंने कहाँ फटीक करके अपना काम करना है, आपने उसको इनकार कर दिया। उसने अपना कारोबार शुरू किया, मेहनत की, पता लगा 10-15 सालों में वो जो शख्स बहुत थोड़ी हैसियत का मालिक था आज करोड़ोंपति है। और आप जहाँ नौकरी में कंफर्टेबल थे वहाँ आपकी तनख्वाह बमुश्किल 10 सालों में 30,000 40,000 बढ़ी है। अब आपको एहसास होता है कि आप जिंदगी में पीछे रह गए। इसे लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं। तो ये भी एक लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि हम $22.5 अरब की इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक पॉलिसी ड्राफ्ट करके मंजूर ना कर पाने की वजह से रोके हुए हैं। और इस इन्वेस्टमेंट की वजह से पाकिस्तान को सालाना $1 अरब की बचत होनी है। जी हाँ, जो हम खाम तेल मंगवाने की बजाय रिफाइंड हालत में दुनिया भर से चीजें मंगवाते हैं, मसलन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं, तो पेट्रोल है, डीजल है, बाकी चीजें वो हम महंगा मंगवाते हैं। अगर उन्हीं को हम पाकिस्तान में रिफाइन करें तो $1 अरब हम सालाना बचा सकते हैं और लोगों को 6 से 7 रुपए सस्ता पेट्रोल डीजल दे सकते हैं। नहीं कर रहे। हालांकि मुल्क में जो मौजूद रिफाइनरीज हैं वो हमारी डिमांड का 55% पूरा कर रही हैं, और वो फिलहाल 5 और रिफाइनरीज पुरानी होने के बावजूद हमें सालाना $1 अरब की बचत दे रही हैं। अगर ये रिफाइनरीज ना होती तो इनमें 1 लाख जो जॉब्स क्रिएट हुई हैं वो भी क्रिएट ना होती, और हम जब सारा का सारा पेट्रोल डीजल बाहर से रिफाइंड हालत में इंपोर्ट करते तो $1 अरब का हमारा टोटल बिल भी बढ़ता। पाकिस्तान अब 69,000 बैरल रोजाना तेल पैदा करता है। वो सारा तेल भी पाकिस्तान की ये रिफाइनरीज रिफाइन करती हैं। तो देखिए कि हम लोग कहां कहां कमियां कोताहियां छोड़ रहे हैं। IMF के पास हम $1-1.5 अरब के लिए पीछे चले आ रहे हैं। उसकी डिक्टेशन है तो हम हर कानून पास कर रहे हैं। बिजली की कीमत में 50% से ज्यादा इजाफा हो चुका है। हर चीज महंगी हो गई है। IMF ने क्या करना है, तो हम IMF से गुजारिश करेंगे कि वही हुकूमत को कह दे कि ये ऑयल रिफाइनरी बिल जो है इसको मंजूर किया जाए। हमारे पास $22.5 अरब की इन्वेस्टमेंट आ सकती है। किस तरह? पहली तो पाकिस्तान में मौजूद जो पुरानी ऑयल रिफाइनरीज हैं वो खुद को अपग्रेड करेंगी,
اور یاد رہے پاکستان میں گزشتہ 10 سالوں میں کوئی نئی آئل ریفائنری نہیں لگی، اور گزشتہ 40 سالوں میں ہم نے صرف 2 آئل ریفائنریز لگائی ہیں 40 سالوں میں۔ ان 40 سالوں میں ہم نے نہ تو کوئی بڑا ڈیم بنایا ہے اور نہ ہی کوئی جدید آئل ریفائنری لگائی ہے، جو لگی تھی وہ پرانی ہو چکی، ٹیکنالوجی پرانی ہو گئی ہے۔ تو $4.5 ارب تو صرف پرانی آئل ریفائنریز اپ گریڈ کرنے میں ہی پاکستان آ جائے گا۔ پھر سعودیہ کی آئل ریفائنری $12 ارب کی، وہ بھی صرف اسی پالیسی کے منظور نہ ہونے کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو UAE کی آئل ریفائنری آنی ہے، خلیفہ آئل ریفائنری، وہ $6 ارب مالیت کی ہے۔ ان تمام کو اگر آپ ملا لیں تو یہ $22.5 ارب بنتے ہیں، اور یہ تمام پروجیکٹس اگلے 3 سے 4 سال میں کمپلیٹ ہو سکتے ہیں اگر حکومت اس کے اوپر نیت سے کام کرے۔ اور ان تمام پروجیکٹس کی وجہ سے ملک میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی 1 لاکھ نئی جابز کریٹ ہوں گی۔ کیوں؟ صرف پیٹرول ڈیزل یہ ریفائنریز نہیں بنا رہی ہوتی، جو نئی ریفائنریز ہیں ان میں 6000 مختلف اقسام کے پروڈکٹس بنتی ہیں، جس میں آپ کے مختلف قسم کے موبل آئل، بریک آئل، اس طرح کے لیوبس بنتے ہیں۔ پھر LPG نکل رہی ہوتی ہے، پھر جو سڑکوں پر ڈالنے والا تار کو لک ہوتی ہے وہ بنتی ہے، ویکس بنتی ہے، فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کے مختلف کیمیکلز بنتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کی جو پیداوار ہے وہ جدید ریفائنریز کے ذریعے ممکن ہے۔ پرانی ریفائنریز بمشکل پیٹرول ڈیزل اور 2-3 قسم کے اور فیولز بنا کر باقی جو چیز بچتی ہے محلول فرنس آئل کی شکل میں، کسی اور شکل میں، یا تو ملک میں بیچ دیتی ہیں یا اسے تھوڑے سستے داموں دنیا میں ایکسپورٹ کر دیتی ہیں۔ ناظرین، میں سمجھتا ہوں آپ لوگ آج میری طرح ایک نئی چیز سیکھے ہوں گے جسے لاس آف اپرچونٹی کہتے ہیں۔ ہم اپنے چینل پہ بہت سارے آئیڈیاز دے رہے ہوتے ہیں، ہمارے بہت سارے ناظرین ہم پہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ آپ جو آئیڈیاز دیتے ہیں اس کے حساب سے پاکستان تو امریکہ سے امیر ہونا چاہیے۔ تو ہر آئیڈیا امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہوتا۔ جیسے بھاشا ڈیم بن رہا ہے، محمد ڈیم بن رہا ہے، لیکن سواں ڈیم پر کام شروع نہیں ہوا، کچرا ڈیم پر کام شروع نہیں ہوا۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان پر بھی کام شروع ہو جائے تو اس کا پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا۔ تو یہ چیزیں بتانے کا مقصد، آپ کو آگاہی دینے کا مقصد ہی ہے کہ عوام میں بھی کچھ پازیٹیوٹی آئے ان برے حالات میں، اور اگر حکمران کبھی تھوڑا سا ٹائم نکال کر ہماری آواز سن پائیں تو ان کو بھی ایک آپشن نظر آئے گی، ایک اپرچونٹی نظر آئے گی کہ یار یہ ڈرافٹ ہی تو منظور کرنا ہے، یہ 40-50 صفحوں کا ایک کتابچہ جو کہ آئل ریفائنری پالیسی پر مشتمل ہے اسے ہی تو منظور کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے 2-3 لیٹر جائیں گے اور دیکھیے ڈالروں کی بارش آج بھی ممکن ہے، اور یہ ایک فیلڈ کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو۔ اس کے بعد نہ جانے کتنی فیلڈز ہم آپ کو ہر ہفتے ہر مہینے بتاتے ہیں، ان پر آپ چل پڑے تو یقین کیجئے یہی ملک ہوگا جو سنگاپور، ملیشیا سے بھی ترقی یافتہ ہوگا، لیکن اس کے لیے نیت چاہیے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد